kitang tanan maka-experience gyud og mga bad days. So dili nay panahon nga dili gyud pabor nato ang adlaw, dili pabor sa atong mga gustong mahitabo. Dili ta feeling well, wala ta sa mood, pero okay ra na siya. Kinahanglan lang gyud tang mubangon, manikay-sikay, mangita ta og mga butang nga makapalipay nato, makapabalik sa atong gana sa maong adlaw. Unya, hunahuna nato ang mga tao nga nagpalibot nato, nga nagpangga nato, nagmahal nato. Mupadayon lang gihapon ta sa atong pagkinabuhi, sa atong panginabuhi kay anha man ta maka-survive. So dili ta magsigig, mustak na lang ta ba sa usa ka sitwasyon nga gilaay ta, gikapoy ta. Mubangon ta maningkamot nga mubangon, maningkamot ta og hatag og inspirasyon sa atong kaugalingon pinaagi sa mga tawo nga nagpangga nato, sa atong mga anak, sa atong pamilya. Ug bisan pa man naay mga adlaw nga masakitan ta, naman say adlaw nga magmalipayon sad ta. So diha ra gyud. Di na mo matter kung kapila ta nasakitan. Ang mo matter diha kung kapila ta ni bangon, kapila ta na ning kamot, o kapila ta ni survive sa atong mga problema nga naagian. Ako bitaw, sa amua, ako ra dyan yung usa diri. Ako mga kauban, mga bata, sayo kog bangon. Mura gini ako ang routine, kay wa may klase. Musayo og bangon, manikay-sikay. Kay, sa ako ang pagtuo, nga kining ako ang pagpaningkamot, makatabang unya ni pohon sa ako ang mga anak. Akong mga anak na lang. Kay, mao man ni atong inspirasyon, mo may ako ang inspirasyon nga kung sa unya ilang gusto, makahatag ko. Nya makatabang sa amo ang pagpuyo. So ingon ana na. Nya karon kay humanam kog panlawg sa baboy ug sa mga manok, nakaligo na gid in town ko. Nahatagan na nako og panahon ang ako ang kaugalingon. Unya karon adto na sad ko sa tindahan. So ingon ana ra gid na kada adlaw manikay-sikay. So dili na nang na mo matter kung kapila na ta nasakitan. Ang mo matter din ha kung kapila ta naka-survive sa tanan natong problema nga naagian. So mauna na siya importante. Unya ini kahuman sad nako og ato sa tindahan, manikay-sikay na sad ko kay magluto, magandam para sa ako ang mga anak nga makakaon. Kay sayo man jud tang mata tang mga ginikanan, kitang mga inahan kay mo kita may mag-ati Manila no. O mausad ko diri. Ako pa ginang usa. Sayo jud ko nga mubangon kay para sa akong mga kahayupan, manok ug baboy. Ini kahuman mo dagan pa sa tindahan. Ini ka alas 10 inidya or alas 11 inigbangon sa akong mga